درود هموطنای عزیز و درود وطن. امیدوارم که همه کس خوب باشین، سلامتیتون خوب باشه، به درد و به غم باشین. امروز گویم که همون بازم هم برنامه درود وطن، بازم همو احوال سر رول پای رزق روزی زندگی و وطن هم فراموش نمیکنیم. اولا سر و سر باید همه شما تشکر بینندگان هموطنان که شما поддерживать میکنین، پدیلید میکنین و میبینین. خسته نشده. سر و سر از همتون یک جهان تشکر. اینا قریب که گفتیم گپو تایی 11,000 آزادی خواه اومدیم رسیدیم. خوب برادر خوب هست بگیم، اما پدرامون خوب کردن، بابامون خوب کردن، از ما بزرگتر برادرامون خوب کردن و رزولتات خوش برادر اینمی روزی موت هست. برای همو من با خلاصه اومدم که کم ترکک خوب نکنم. همون کاری بابامون کردگی را، پدرامون کردگی را، از ما بزرگتر برادرامون کردگی کورا من نکنم. همون کورا گفته خوب نکردستم برادر. برای که خوب روی اگر وطن ای دست رفته است، خوب رفتی دین ای دست رفت، خوب رفتی برادر مچیت روزه و نماز رفت، خوب رفتی سطر حجاب مادر بگیم که زناد رفت، خوب رفتی آخر دوما بسیار احوال خوب بد شد برادر. یعنی عاقبت خوب نبود. برای همون گفتیم کم کم خوب نکنیم، تکرار نکنیم کاری همون بزرگمون کردگی را. برای بخوترم. خب امروزه صحبت ما دوستای عزیزم درباره گویم چیز است، سفر رئیس جمهوری روسیه در تاجیکستان. همون ما سر صدا میکنه که شاید با مردم تاجیک یگون تغییرات بیاید، یگون خوبی بیاید. شاید ما مردم آزادتر شیم، شاید ما را پتین مونه یکی کم میکنه، شاید ما در یگون اجازتی دیگه کاری میته، شاید ما را بیلیتمون ارزان میکنه. خلاص خلقای هم اتل دارن، همه هر دردگاه کل ارد دردگاه میگه. یعنی همه درد خودش قد سرگردان بوده. یا دختره که کل بوده و هم بیچاره سرگردان بوده که که منی کلشو میکنه. همه خیلی همه درد خودش قد سرگردان است و ما بوشه مردم تاجیکستان پتنت خودمون قد سرگردانیم، نرخ بلیت خودمون قد سرگردانیم که کی پتن ما ارزان میشه و کی نرخی چیزی ما بلیت ما ارزان میشه و کی خدا کنه که ما را پوتین رحم کنه و دپارتاسیون بدگی و درد خودش قطعی است که پوتین ما را عفو میکنه که با میریم درش همون پای کار برون. خلاص هم خیلی برای هم ازبیکو هم خلقای هم اتل دارن که همه هر دردگاه کلق زیر درد. ما هم درد خودمون قطعیم، مثل هم دختر کل برین هم درد خودمون قطعیم که که همون چیزی ما سنتر میشه و حیاتی ما در سهر هم گرم بودم بیچیده باور که کو میسوختی نفس گرفتن همیشه نوز با برون زدیست.
ҳавои Аврупоро бовар ҳеҷ фаҳмида намешавад. бо борон задист. бо хунук шид бегард. خلاص دوستای عزیزم هموطنان بی‌نهایت گرامی و اولی قدرم، سفر پوتین در تاجیکستان اصلا بگیم که این سفرها، این وخری های بگیم اینا و دیگراش، نه تنها پوتین و دیگر گرد اطرافش که هستن میوین، یگان بار در فکری مردم هم نمیوین، یگان اینا تورابرود هم ندارن. این دروغ است. یک صفر را میگه که نش تورابرود تاجیکستان هم راسلو میگه ای прошлый год این گود اگر نگاه کنیم نمی چند میلیون دلار دابو میگه تورابرود مو خستگی است. باور کنید نمی گپی که خوب دروغه. برای که نه تاجیکستان روسیه ده چی میفروشه نه روسیه چی میخره. تاجیکستان همین مردیکار روی میکنه، شاید همین را تورابرود بگه تو ما دا مردیکار روی میکنی، مردیکارو تو دا پول روی میکنی تا تورابرود بگه. شاید هم چیزلوی هم مردیکارو را переводи پول شا حساب کنه بگن که نش تورابرود راسلو هیچی روسیه هم نمیفروشه تاجیکستان. давай تاجیکستان همین 4 خالتا سوخافروخت یا هم پامیدور بادرینگ یا چیز دیگه باشه میورنش و هیچ وقت تورابرودی گاسودارستوینی نیست که در میلیارد دلار دولت ای روسیه چیزی بخره بیاره در اینجا فروشه. دروغه همش. این هم فکت نمید شما را که فهم میکنن که اوه آنا دیدی تورابرود مو روسیه قطعی نمی چند میلیون شده است. هیچی نداره. خلاص مقصدی ده تامی وخریوی یکم سال نیست، قریب که 20 سال زیاد میشه و قطعی پوتین پیشه پوتین قطعی یلسین وخری میکردن، بعد یلسین پوتین قطعی با قطعی مدویدوف با برگشته این پوتین قطعی وخری داره. هیچ یگان انسان در کشور شما هم نیست. پروس همیگم بگه که در باره مهاجران هم یک گپ زدیم. شما همه سال پیش نگاه کرده اگر حوزی را نگاه کنیم شما اوجه تورابرود پوتین گفتگی برای این افزودین از 100,000 80,000 70,000 50,000 رفتیم با 2 میلیون 2.5 میلیون مهاجر رسیدین. هیچ که غم شما دا نیست. یکم است. دیمین چیزی است که امنیتی روسیه بگیم هویدا است و پوتین هم پچینت سنا میکنه یگان تاش. هر یک ولایت ناحیه یا بگیم که همون اوبلاست براستی خودش همون گروپ مافیای پلیسیای خودش است. انا بگیم رهبر خودش است. همون گلاونی پوتین دا پچینت سنا میکنه. این طرف هم خیلی جلوش سر دادگی هم بچریم بگردین. هیچ که در قصه شما نیست. یگان کس این نمیشویم. پوتین 50 بار در باره مهاجرو زکان امضا کردگی. 50 بار من گارانتیتون میدم اگر با زیادتر نباشه. و یگان چی حل شدگی نیست. شما فکر نکنین که این انسانو در اروانی مهاجر فرویاو باید فکر مهاجر کنن. برای فکر مهاجر فکر کردن و درد مهاجر فهمیدن باید فکران باید وجودان در همون اروانی همون سطح چی مهاجرت باید فروی، یعنی که تو همون سطح بیایی که کجا را فکر کنی راوی پیشی و بخری سلام علیک کنی از حال اونو تیز خبر بگیری. بعد اونا وقت درد مهاجر را میفهمی. در کجا پوتین گفتی همگاه با پیش دیپوتاتاش نمیروه. دیپوتاتاش قطعی وفری نمیکنم آنلاین گپ زد استه بومیم مهاجر حالش میپرسن. پوتین درد مهاجر را میدونه. فقط همون در همون چیزی لخطران زدگیم که او پوتین در باره تاجیکا گفت دیدی یا کنه یا تایدیگش میگه
Алексей мега на уровне ҷаҳонӣ мега и гапора мега. Шуморо гуфтагитон одамо соз намешнаванд. Алексея ҷаҳон мешнава мега. Пас чӣ проблемае ки чӣ ҷаҳонӣ намекунем? Мисол гирем да. Яташ савол навиштааст дама ки в СССР был жит хорошо был или сейчас? Таста манда. Ман дам саволашо ҷавобам навишта мондум, аммо тоҷики хати шумо да мегум барои бинандагон. Бибинед, як хонаи зебо коттедж аст, дар онҷа зиндаги кардан бисёр марам хуш меояд, тарам хуш меояд ва ҳамаи мора хуш меояд, аммо ӯ коттеҷ аймо нест. Мо метавонем дар он времени зиндагӣ кунем. ҳамчун як қалавр зиндагӣ кунем, ҳамчун намедонам як руванда зиндагӣ кунем, ҳамчун як чинанда, ҳамчун як ошпаз метавонем дар он дача зиндагӣ кунем, аммо мутаассифона дачаи мо нест. Не ки хонаи ғалтидагӣ, кӯчидагӣ, шикатрож нест, ай бомош мечика гуфт ки ҳамн гапа аммо аҳволи бисёр бигем аҳволи бад дамбоша ӯ хона, зато хонаи шахсии хитай ку чӣ хеле форам хеле ёнбош мекунӣ. Яъне ки имрӯза ҳоли мо با SSSR ҳозира агар сравнивад кунем айнан ҳамо аст. Агар ки гарчанд мо дар зиндагӣ дар SSSR хуб буд, гарчанд тамом шарту шароит буд, хондан уровень коррупсияи чизо набуд, аммо мо мутаассифона ҳамчун як квартиран зиндагӣ мекардем дар SSSR. мо шахсии худмо набуд, ягон чиз ай пахтамон сар кардагӣ тилло об ҳамаи чиро контрол мекард ки Василий Иван Петрович, яъне ки мо дар онҷа ягон ҳақ надоштем. Василий Иван Петрович кадомеро мехост мемонд, кадомеро мехост мегирифт. Фаҳмидӣ? Мо чужои будем дар ватани худмон, мо як чужои будем. Як квартирант будем. Да, жит хорошо буд, деки квартирант зинда времени бар ин зиндагӣ мекардем. Аммо имрӯз агар гарчанд ғалтидагӣ, кӯчидагӣ, чапашидагӣ, шикатур надора, асфалт надора, раҳ надора, овош қоқшидагӣ аст, домош чапашидеста, зато ман мегум шахсани гапа, зато гимни худмон аст, зато байрақи худмон аст, зато номи мустақили худмон надорем. Мефаҳмед амира? И болотар аз ҳамун коттеҷи аренда. Медонед? хонаи шахсии худ болотар аз ҳамун коттеҷе ки аренда зиндагӣ мекунем. мо як муҳлате дар он коттеҷ аренда зиндагӣ мекардем, как аренда. При этом агар чапашидагӣ ҳам боша, имрӯз хонаи худмо надорем. Барои мара и афзалтар аст, и болотар аст. Гарчанд уҷа шикамам сер буд, иҷа гишнаям. Не ки барои ма болотар аз он коттеҷе ки ман сер зиндагӣ мекардам, имрӯз ин аст ки ман гишнаам бошам дар хонаи худм ҳастам. Яъне мустақили худма дорам. Як давлати мустақил дорам, дар ҷаҳон эътироф шуда аст. Чандин давлатҳо аст, гуфт ки ҳам Тоқаев ки то ҳозир эътироф шудагӣ нест. Деки мо имрӯз ҳоли мегем Эмомали Далбаёб аст, Чумо аст, чи аст, ҳар чи аст нест. Имрӯз мо мустақилиро ба ҷанг буд, ба ҷанҷол буд, ба хунрезӣ буд гирифтем ва байрақ, гимн, асъори миллии худмона мо дорем ва дар пеши ҷаҳониҳо ҳамчун як мустақил соҳибватан метавонем ки гап занем. барои ман и болотар аст. аз сер будани SSSR-ам инаи гишнагим болотар аст ки ман мустақилӣ дорам. гарчанд ҳарчи мо проблема қатъи Эмомалӣ дорем, ин девне аст, ҳамаро розиста метасир мекуна, ақл надорад, кришаш рафтагӣ ҳар як мухолифа душман мебинад дар худаш, лекин зато мо ватан дорем. мо ман шахсан ҳамиш дамрозиам, 100% розиам. сир кади қанд табза сир кади ватана нафурӯш, ватана биқаб, диктатурӣ ҳам кунӣ, ватана биқаб, ватан мустақилӣ ай байн наравад. мо тарафдори мустақилии худмонем. ин чизоро дуруст дарк кунем. вале баъзе инсонҳо мегӯянд ки не, шумо фақат як чида омӯхта шудагиен да мардам. ман конкретно гап занам, шумо як чида омӯхта шудагиен. фақат бояд Эмомалиро ҳақорат кунӣ, танқид кунӣ. шумо ҳамида омӯхта шудагиен просто. аммо аз баъзе чизое ҳаст ки аз рӯи инсоф ва адолат ҳам гап задан дар кор аст. агар ки ҳамаро ту танқид кунӣ, аз рӯи адолат нести чиз, пас ту оянда адолат ҳам оварда наметавонӣ.
برای که تا عینال تا عدالت دیدگی نیستی. یعنی حقیقت وجدانان گفتی همو گپو صحبت کردن. چیزی که هست هست، چیزی که نیست نیست، چیزی کمبودی شید، چیزی بهبودی است و بهبودی است. اولا که گندش هم از خودمون است، خوبش هم از خودمون است. ما آموخته شدگیم، ما گندش هم میپرتویم، فقط خوبش هم میگیریم. فهمی نمیرم. همون هیچ وقت چیزی هست نیست و از خودمون است. ساعت گندم باشه از خودمون است. ما خودمون حل میکنیم. اونا باید اجازه بدیم کدام یک اندری، کدام یک نمیدونم ولادیسلاف، کدام یک نمیدونم پتروویچ بیا در پرابلم ما دخالت کنه. او هر یک ژورنالیست، هر یک خبرنگار، هر یک بلاگر حق داره گفتن از کمبودی. یکی یه بار گفتن ده حق داره. این مثال از کمبودی حرف زن. نه اینکه دتای ویدیو Сбербанк тамони помогите ребята поднимать мой канал. بعد توجیک بیچاره خودش نون خوردن نداره، به همین کانالش زور شوه. ای روسای کو ای значит ما بیگانه پرستیم. ما بیگانه پرستیم. میدونی نمیره. کویاتت ببرویم بگین اما اندریا کی تو چی با Сбербанк میمونی، کارتا میمونی، آدمو پول میپرسی گدایی کدیستی. نه که یک حرکت سیاسی اگر همین را ما نبگه که من برادرو در پول نیاز داریم برای نهی کار انجام دادن، برای همین وطن، برای همین چیز، نمی جای نمی پول در کار است. یک دستگیری کنین بعد میبروین بلوگ سیاستمدارا هم گداگی میکنین. نه حساب هم دلیده. بعضی وقتا میشه ونوجدینی است انسان که یک کار انجام بده و او به کمک خلق نمیشه. همچون انقلاب هم به کمک خلق نمیشه. این هم به کمک خلق نمیشدنی چیز است. مرا قهر میکردگی سر یک چیز است که ما اونیژنی انسان هستیم ده. فهمیده؟ میدونیم برای چی؟ ما رفته در کیم که در برای توجیکستان گپ دیسته پراشو اندری ما گپ زنوخی ای در جهانی ها میرسونه. ای جهانی است. ای بچه چی به اندری جهانی است؟ اشورف جهانی نیست. چی با اندری جهانی است؟ کبیری جهانی نیست. چی با فلانی جهانی اندری جهانی است؟ اینه بچه‌ای که در اروپا میزنن در دنیا در توجیکستان معرفی کردن، اپوزیسیون توجیکستان حق ناحق اجیدو کردن. ایو بگیم که جهانی نبودن. میدونی نمیدم برای که او را جهانی شما میکنین و ایوش هم جهانی شما میکنین. و در تای افیری میدروین که همو گپو 1,5-2,000 نفر میشینین. در تای افیری 1,5-2,000 میشینین. در تای افیری اندریتون میدروین 50,000 میشینین. توجیکا هم اتون جمع میشینین. اندری چی گفتیسته؟ سرگی چی گفتیسته؟ نمیدونم فلانیش چی گفتیسته؟ نهیش چی گفتیسته؟ ما خودفروش هستیم آخه. چیکار کنیم؟ ما مدد های دیگه کس طلب میکنیم، کمک هم های دیگه کس طلب میکنیم. ما همه احوال دومده زدگیم که باور کنیم. ما باوری با بیگانه داریم چه مای خودیم. او پروسا کار کردیسته تمام. نمی های فرصت استفاده برده ایسته. راست دید گپ زد و نشتیک کن سوزه و تمام دوای رفتیم. این همی روسلار میگیریم. او دبوره خودش گپ زنه باور که 12 روسش گوش نمیکنه. 12 دونه روس هم را گوش نمیکنه. ریال ما گپ میزنیم. یگون جای پینهونی شگ شبه یگون چی نداره. برای چی این روسلار قپیدگی است؟ برای که شما 2 میلیون 3 میلیون تماشاش میکنین او را مردمی توجیه. برای که شما میدونه که شما بیگانه پرسته، شما بیگانه را دوست میداره. 3 میلیون تماشا میکنه امورا در اومده. 2 میلیون فهمیده؟ برای همون 2 میلیون پراسموتره تقریبا همون گپو خراش پراسموتره. او روز خودش 10,000 گوش نمیکنه. برای هم بروماده امروز غمخوری ما شده است. کاری خطا که او پرابلم خطا حل که اونا بگی گفتی همون گپو روسیه را بگی جهانی که گرفته بار اوکراین سکشتیم پارتوفتین در اونجا سالداتوسون هم امورد. امروز ما نگاه میکنیم باور که تمام گروه روسیه بریات
чечену намедонам ким кадом миллатҳои дигар герои Россия шидагӣ аст. Тӯбагам худо мегӯ ки дар Россия рус набошад. Чӣ вай русотон герои нашидистай дигар. Имрӯз пага Пушкинам номша ба фикрам ягон номи бурятиш мемонӣ, ивазиш мекунӣ дигар. Проблемаи хичона гап зананд. Бо худо ки шумо итари накунем. Ман шумодо конкрет ҳозир мегӯям. Мо аз аввал анами кормон буд ки мо ватанмона инамиҷо овардем, расондем. Дами бегонаҳо давидем. Мефаҳмед амира? Дами бегона давидем. Мо анами аҳвол буд инамиҷо омадем. Расидагиҷо мон намиҷа. Хулас дар бораи сафари Путин ҳеҷ иҷдод накунед. Ҳеҷ просто навидуха ягон закони дига бо подписат мекунад. 551 закон барои муҳоҷиро мешавад. Неки ун мафиёҳое ки шаҳрҳоро, вилоятҳоро держат мекунанд, яъне ки ба мо формаи политсейский, мафия политсия аст, мафия дигар аст. Ӯ аслан бигирем шапида мондагиам Путинам дигар касам. Ӯ починятся намекунад. Ӯ починятся мекунад шефи хичонда. Шефи хичонда Путин долия меспорад аз территория. Ва бояд долияро кор кунад. Давай мега бигиренаш. Барои ҳамон ба умеди чизо нашен дӯстои азиз ки ҳаёти шумо хуб мешавад. ҳаёти шумо рӯз то рӯз талхтар шидан мегирад то оне ки шумо дар ҳамон Россия бошен агар. ҳаёти шумо талхтар мешавад. барои ҳамон таклифи ман ватан рафтан аст. медонед? дар ҳамон мегӯяд ки Юсуф мега дар инҷо шоҳ буданам дар Канъон гадогим болотар аст. ҳамон пиле ки шумо ба пули Россия сувор шида истодед, ба деҳқонии Тоҷикистон хар сувор шидантон болотар аст. мардак боред. барое ки мо дар ватан мемонем, мо дар фикри ватан мешем, мо дар дохили ватанем ва мо метавонем ки чӣ кор кунем далшиша. Уна вақт Имом Али ҳам маҷбур мешавад ки дигар кам-кам бикунад дар ватан, барое ки ҳама дар тайфу кушай если что мехезанд мегиранд сарша сила карда сар метан. яъне ки ин қадар вариант аст. мерен кедманоро тез мекунед, ранги пештара баред, полни заминоро меброед, раиса файрод мекунед, ҷаби раис ҷаму гапо ҷуну мегӯй рафтем иҷа. заминоро полни тақсим мекунед байни ҳамун деҳаҳо, қишлоқҳо, гандум мекорен, ҷигорӣ мекорен, ҳар чизе ки меояд ку лучи ҳамунҷаро мекорен, ҳамунҷа мешинед. дигар вариант нест. дигар дунё ку уже бас будагиси мардикорӣ, ай мардикорам безор шидан рафтан дигар. мо ҳамин дунёро ба мардикор таъмин кардем дигар. мардуми мо мезояд бечора гудагам рагардон мешавад. ласия мелам бугу, ласия мелам. Киҷо мерава? Ай ласия лафтистай, ласия. Ай сумка сабте ласия брава. уже гудака дар мағзи сараш Россия дохтистай. Гудагам калон шдистаям тасаввур қати ки Россия мерава калон шава. У не оташ дар Россия бдае. Ана иам калон шава мерава пеши оташе. ана и оташ да мерава ёрдамчи оташ мешава. Оташ чиқрикан дистай. брава ёрдамчи шава иам чиқрикан мешава и бечора гудак. аз кудакиш ҳамин настроени қати калон мекунанд. ҳами чиза дар мағзи сари гудак медузанд. гудак калон шава оташ да ёрдамчи мешава. оташ строителай бечора дар Россия шикатур задистай, ремонт кардистай. хулас бигем ки ҳамита кудак ҳам марди кор мекунад. барои мо ҳамватанои азизам аз сафари Путин ҳеҷ интизор нашен. ино ҳамун мафияи хечонай шояд барои гузарондани Рустам обсуждат кардани рафтагиянд. шояд он корое ки кард Бадахшона зад ва ғайра корҳо кард внутри система армия Путин лично худаш барои увери нашиданаш дидани рафти чизоро ки ҳақиқат дора надора шояд ягон чизо. ва тамом дига тақдири шумо ҳамин аст. ва оно ҳеҷ вақт дар фикри ғариб нестанд.
агар оно дар фикри ғариб мебуданд мо ӯта ғариб намешидем. оно агар дар фикри уровни пасти зиндагии миллати тоҷик мебуд ё ки намедонам рус ахидаша мебуд, агар ҳеҷ вақт и аҳвол да урус намезад, и аҳволи дигари да тоҷик намезад. единствени починяца намекардаги ақл дора ба калаи худаш кор карда истодааст, муҳоҷирам дошта боша камтар аст, и Ӯзбекистон аст, Қазоқистон. инами ду давлат, яъне ки зада шапида куфта гуфти ҳамун гапо ку хичун ҳами чӣ бироварда истода. и ҳами ду давлата. дигариш ҳам фақат мардикор рӯи ки мардикор таваллуд ки мардикор ҳами ҳавол дор. Так что дар қиссаи ман ҳеҷ ка нест ва ин чиза ай сара дур бурор парто ки ман тара бигем ки ягон инсон фикри мани туда ҳаст. мо утра ҳеҷ ка фикр намекунем. ва ин сафари Путинам барои на тоҷик буда, на тоҷикистонӣ. хусусан барои як гурӯҳ вазъият омӯхтан, далчи проект кашида чӣ кор кардан дар кор аст. инами кора кардан сари миллат даки то ки миллат нахеза бо далчи бираванд, айда бадтар шава аҳволаш. худо нигаҳбонтон боша, хонатон обод, дасти кам сари хам набошед дӯстои азиз. ҳаматонда ташаккур барои подписка кардагитон ва подписка кардистагитонда ва ният карда мондагиен ки як рӯз не як рӯз подписка мекунам гуфта худованд ба нияттон бирасона шуморо. саломат сарбаланд бошед.